Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hormat tasude dan Ibu Mudir Pondok Pesantren Mustofawiyah dan seluruh keluarga Pondok Pesantren Mustofawiyah, mudah-mudahan sehat-sehat, panjang umur, semua hajat cita-cita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu ayah Raisul Muallimin, ayah Wakil Rais hadir bersama kita hormati, kita mulyakan. Hormat nami tu ayah doa tu umat sude, tu tuan-tuan guru nami kita mulyakan. Seni sudah hadir di majelis Isra Mi'rajun, na berbahagia. Soal pendokon di Gurun Tanangkin, majelis pengajian non obat ni hati-hati teh. Arana nomor ruanon nar berbagai macam don ruana. Doang na marsak, na susah, marsak ibain penyakit, marsak ibain utang, doang na kinaroy na baru marbadai do dapat anak laina, doang na susah ni anak-anak, maka isude tan sore hati-hati matenang son bon tempat na teh. Kan senang dorwamu yang gojabat rumah ngaji. Asana on ubat menjadi penenang, berada di majelis yang penuh berkah, penuh kedamaian dan kebahagiaan. Biasa kita jam 10 sudah selesai. Biasanya ala keroburan masam pembulah turoburan atau ngasa bolas di penyambungan mas sampai tu penyambungan jadi nasadarion kita bersengaja untuk berniat Isra Mi'raj. Engkau kaji ni Isra Mi'raj hari-harion perharui kaji itu, tapi niat nai niat tidak na menjadi pembeda antara sesuatu adalah niat. Orang-orang tua nami sudah na diberkahi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Isra Mi'raj ondon tong kajin tasaburi darion masalah Isra Mi'raj. Perjalanan Nina Binta dengan berbagai macam proses, berbagai macam sebab keadaan, sampai puncaknya Nabi diangkat oleh Allah ke langit, termasuk untuk menghibur, tapi di dalam konteks Al-Quran linuriyahu min ayatina, supaya kami perlihatkan kepada Muhammad tanda-tanda kebesaran Nabi. Itunjukkan langsung anggo Nabi mai botonia mai, tapi dikuatkan dengan ditunjukkan ipati daun langsung. Jadi orang tua Nabi yang dimuliakan Allah, sadarion kita hampir di penghujung bulan Rajab.
na 27 Rajab hari aha? Hari Isnin. Tu hari Selasa 28 on tanggal 29 habis ma bulan Rajabon. Bulan Rajabon adalah bulan yang dilebihkan habis ma kan, dan beribadah di dalamnya dapat pahala besar habis ma, khususnya berpuasa dan istighfar selesai ma bulan Rajab. I tahun sanari menyongsong bulan Sya'ban. 3 hari 2 bulan Rajab pun. Pokoknya jalanan masuk ini teh. Kalau bongkal mah 3 Rajab. Terutama di Itaison berpuasa. Istighfar. Minta ampun tu hadiratni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan qala Wahb bin Munabbih radhiyallahu ta'ala anhu bahwa anna man istaghfarallaha fi Rajab isi ala namar istighfar di bulan Rajab. Adong tong istighfar Rajab ta sabahat 70 teh sadari saborgin 70 pasti ibn kamu sang orang sangat lobi lobi na do besok nanggo ibadahon terpenawar deh bisa do guru 60 nih ya. Jadi isi alak nama membaca istighfar minta ampun tu hadiratni Allah menyogot dot potang, dia angkat tangannya di bulan Rajabon, diangkat dia tangan dia memohon ampun kepada Allah atas segala noda dosa, salah malam, salah siang, salah sengaja, salah lupa, Allah kan, dosa besar dan dosa kecil. Lalu dia angkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia baca doa nadung biasoi ibaca amu anggo pengajian hari Rabu ngarung nasuman dapot nih. Allahumma firli warhamni wa tubu alayya. Allahumma firli, ya Allah ampuni dosaku, warhamni olong ruamu tuawu, wa tubu alayya tubatiau kembali onau mulak tu dalan mi salolot naon madung lari au melangun na denggani paulak mulak dong artinya tubat teh sabaina marrah, dia tidak akan dijilat api neraka tubuhnya. Sedangkan api ni sobani pema manyak tangani teh salah angkat yang gania na mengali wali yang katia bosampak idope on 70 noli sadari te abis mabaon medo mo jamu pala adong umurmu yo 1 tahun nai anggo menurut permuko-mukomu yo nabahatan makirangku 1 tahun nonon Allah mulai manina lonong-lonong. Jadi mudah-mudahan sehat-sehat panjang umur kita tahun naro nasibino tolek ro bulan Rajabi nasurutin mengamalkonna nasu semangat membacana namar lupa-lupa menzikir konna berniat kepada bahwa tahun depan ya Allah dopeau baca Allahumma gfirli warhamni wa tubu alayya, ampuni matuanku dosanku isepeau olong ruamu tuau arana ambomu doau wa tubu alayya, oh Tuhan paulak ma'au mulak tu jalan naridoimi salulot naon matangku nasilop do teatengku namandao do karejongku nasuture do hodo Tuhanku na paulak kau tu nadenggani arana ita nga bisa ita mambain kita denggan
sundia pe kajina, sundia pe dalan nabi sai kecuali di lehen Allah di ita tuntunan mangkarejoon na denggani. Betul doa. Maka sandaran hati kepada Allah harus luar biasa. Makanya Abu Thalib penga mampu ditunjuki Muhammad. Suni doma Muhammad mamanunjukina ngalaluya udania. Maita kajion di poken na lewat di son. Nabi Nuh inda mampu ya mengantarkan anak nia untuk beriman. Walaupun di dalam keadaan genting, nda sanggup ya. Roma mate maho inda mampu ya madung dilen Allah ujian. Nabi Nuh ma apalagi ma uak Nuh nda lalu yai. Nabi Nuh maka ita butuh Allah, butuh pertolongan Allah, butuh kekuatan dari Allah, butuh hidayah dari Allah. Ketika kita mengandalkan diri kita tidak bisa, harus ada campur tangan Allah. Maka kita doakan wa tubu alayya pitupulu noli, insyaallah tidak dijilat api neraka. Jadi on ma hampir selesai bulan Rajab. Kisah Isra Mi'raj baik di pengajian muyu di kampung-kampung di musojita atau di perayaan-perayaan muyu madung dikisahkan para guru-guru entah sudah ma abis caritona ta ita carito on suni harana diarina sadarion ita mi'arat. Orang-orang tuangku na dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dung turun mana binta siang Isra Mi'raj, dung turun mana bintangul langit Isra Mi'raj kan icaritoon makisahon, icaritoon moon sejarahon. Ipakumpul ma nangkon caritoon besude na betile ba iya Abu Jahal napakumpul kon pokok nama markumpul kalak sude icaritoon Nabi mah kisah Isra Mi'raton bahasona borgini keyau sampai tu Masjidil Aqsa sampai ke langit diperjalankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alak-alak nai mukahi nga manarimo teh, bahkan namar iman peboto inda manarimo kisah ni nabion. Aso arana sude ke ajaibani ke maha besaran ni Allah harus dimulai dengan keyakinan kepada Allah. Angko nasu yakin dia itu Tuhan, ngayakin ya tunai ben ni Tuhan ni. Mana caritoon ni Ustaz Salmani nangkin. Keyakinan kepada Allah idona mengantarkan kepercayaan, percaya kepada Allah, makana ita marsiajar sifat 20 menambah keyakinan kita akan keberadaan Allah. Kecuali Abu Bakar, anggo Abu Bakar betul doinya lobi pesoni sugari caritoni Muhammadi anggo na yakin dawinya ima pala itimbang iman ni Abu Bakar dot iman ta sude inda terlaluita, inda terlewati ita kekuatan ni iman ni Abu Bakar. Jadi Isra Mi'raton ahadun intini Isra Mi'raton adalah menanamkan keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungun dia pena menguluan angkon yakin kita tu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setelah indah yakin kalai turun ayati, ada tujuan ni turun ayati untuk mengkuatkan kebenaran cerita di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Subhanalladzi asra, maha suci Allah, maha suci Allah dari sifat kekurangan. Naibain ni Allah Ta'ala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kekuasaan daripada Allah. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Namo modo di Allah Ta'ala sudai te anggo ita alak namar iman menyikapina. Anggo nasu yakin do tu Allah Ta'ala ngar terimo iya carito ni Nabi ikan
Alhamdulillah ita mulai gun menek mamar iman kita. Cari to Isra Mikraj menek DP umai SDDP. Orang bagi orang kusun na tamat bagi SD orang. SDDP ita na jolo kan makisa Isra Mikraj ma. Menek DP ita masuk alhamdulillah bope hidup kita di akhir zaman, di ujung ni dunia, tapi ita ibain Allah alak namar iman. Bope adong angan-anganmu sugari bayana jolo di zaman Nabi ya ubaya mangolu mawida wajah ni Muhammadi do tau marjuang membela Muhammadi sonang naibaya sa kampung dot Muhammadi wida wajah ni Muhammadi hari-harion terbegi ausora ni Muhammadi bala sumbayang iya imomna iya guruna iya namaleen kajina sugari isiyaw bayana jolo mangolu syukur mahosan nari o mangolu anggo di zaman Nabi o mangolu ampun na ada bornya bulahap do betul do wa ampun ho masada na manontang Muhammadi ampun ho masada alak na sumar imani harana di awal na bahatan do na sumar iman daripada namar iman imangatar sosali apa yang dibuat Allah yang terbaik. Alhamdulillah berhikmah maita kaji jod-jod ita kaji ikmahi bisa do 20 tahun suroi bisa do 30 tahun suroi jadi syukur mak bope ita di hidup di akhir zaman carito kisah na luar biasawan tertancap enta dengan keyakinan anggolai di zaman Nabi ngayakin pargabus doa Muhammadnya nala yasrunya lah itu Muhammad iboto anggo ita may caritoon Ustaz Salman nangkin luar biasa na lungun na tila anggo alay mana mga rambani Muhammadi alay mana man caci-caci Muhammadi Abu Jahal mana mambain kotoran itu sibuk ni Muhammad termasuk istri ni Abu Lahab mambain rungga itu dalam ni Muhammadi sampai turun surah Al-Lahab la yasruan yalai Sayyidul Alamin al-awwalina wal-akhirin laya seruan yalai hino iben kalai ke kasih tai icaci-caci idokon narintik itijuran sanggup kalai mambayan manggiben Tuhan angguna alak na sudin ni Allah Ta'ala imani tualai jadi ita syukur kon ma bope di akhir zaman kita na mengoluan nagit kiamat ma termasuk mapeng hujung ni duniawan tapi masih itancapkan Allah iman di ati-atenta bope isajo kisah ni Isra Mikrati teitagi roamu mambegena ujung doho bosan indah tesungon pala mangaji monombo carito ni Isra Mikrat sajo ning mubusen aso cerita yang dicintai kisah yang dicintai arana monombo angkon ni kisah kon do su tertarik ni masih ceritoon umai kisah muyu tu anak muyu sulang layas ruan yalai sudeges akhlak ni yalai sui harga yalai ulang layas ruamu tuau nakasaran kubege pangkuling muamang tuau nasiboto mu wancit na bayana pature oina jolo betul do tidak dikisahkan ko tu alai kisah napa sikolaoni na mangandungi kisah perkancitani anggoy kisah kon tu alai menambah kekuatan cinta ni alai pala kisah Isra Mikraton menambah kekuatan Allah harana adong di si kisah keprihatinan ya Allah kekasih ki sumur job ruamu tu nabi sumur sonang ko tu ajaran ni Muhammadi sumur marsolawat ko aso harana rasa cinta di hati-hati ni baik kadang-kadang dung binege do kisahna jadi kesimpulan Isra Mikrati mertambah keyakinan mutu Allah Ta'ala innallaha ala kulli syai'in qadir ope barangkali inang jod-jod do irasoi ho nasui sangko-sangko tile ima anggo Tuhan na maha kuasa subhanallah makana isuru diita bahat-bahat menzikirkan subhanallah deh Allah manyokot dohot potang martasbih subhanallah wa bihamdi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sumur maias ati-ati surma mermatenang
ruai mazikiri. Ba'ana alladhi asra, yang memperjalankan. Karena perdalan kondong ada mardalan sendiri. Oh pemardalan kodot ALSI si telia bangkunai pangania anti motolu. Ala nasongon na pingsan doma pala tersonggo tia mai jalan tol. Ingotan pemangan porngin ngarabe. So sina tenang na pala tolap manyogot matu Bandar Selamat. Ala ngana pigajom tu Bandar Selamat nayoban dentong te ulang kolao. Jadi namar ibadah on pe ulang bain ko. Bain ngunia pangido tu sia te anggoi tanaloja ani pangido tu Allah Taala an so ilehenia jo si pardalan konia ho narupra sumbayang. Maka na indah sudah alak nelambung ni musojid tirotu musojid betul doma. So ngailen Tuhan pati margora pir so na 15 kilo do melalaya toti. Indah sudah alak na adong di lambung ni Quran menjadi ahlul Quran. So indah pardalan kon Tuhan. Indah sudah uma-umaon namar boru mar anak mendapat cinta kasih sayang setelah tua. Betul dong mah. Ditelantarkan ngai perdulion kalai indai paubat kon kalai marugi ilala anak nai malen 100.000 paubat kon umaknya. So tidak diperjalankan Allah, tidak dianugerahkan Allah rasa cinta. Pangido tu Allah Taala. Bahat anak niat tengai paturena ya. Indah sudah na marjirenon saling mencintai. Indah sudah alak na bahat epek na ke tumokah. Betul dong mah. Indah sudah na tobang-tobangon alim. Anggo indah iben Tuhan ngarai. Anggo indah iben Allah Taala ngarai. Maka sandaran hati kepada Allah harus kuat. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Pangido tu sia. Nalolot madabo guru namang idoon nga narawan tak majolon ya ulang antak. Tekarejo mu namang ido do te. Namang idoon manombong ape cocok usan nari. Pangido dagan aki es krim borngin ngalin ayana entong. Au dina susah ini ya te. Jadi asro harus sadar kita yang diperjalankan Allah. Indah mungkin Muhammad ke sado-sadoia tu Palestin sampai tu langit. Sampai tu ginjangan, sampai ke tu sarugo, sampai tu narako, saro-saro jitana, ndak bisa sado-sado Muhammad, harus ada campur tangan Allah. Maka hidayahi milik Allah, hidayahi milik Allah. Maka idokon nabinta, dokon Allah tu nabinta, innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Allah yang menunjuki. Allah imarade ayah nai itunjuki Tuhan umat nai indah. Radi umak nai mengaji sajo ayah nai. Ulang mau betul doh kan. Radi umak nai alim ayah nai indah. Ulang ko herani. Allah. Umak nai tu purba mengaji. Nena tanggung malimna baru nia nia Nabi Nuh penasuni dua anak nia. Manombo na sinisan kalak tuho na mengajion. Alim no mak nai baru nai nasino to nia. Baru ni bala jo lipat ture nia buseng asip mau songoni. Bain joy sining lepas terus ning mutong kinai rengkong metode ni ai. Betul dok manangging pati tong kinai do ser-ser jantung ni apa dia semua ni. Sarupa sudah na dong misalnya sada keluarga alim sudah bahat denian tai berbeda-beda. So Allah yang memberi petunjuk. Radi ada burunai solat tahajud, ada burunai alak lainai mungkor. Ngot mahoda bon ing ada boru imajam opat Allah ngot da bola maka itu kon nabi buat aek ngono kan buat aek siram kon tumukonai tei ligin-ligin bayonayon ngono amuna paragat do ya ramu ropi so agat na wen bayno ni ngono tapi salah satu cara arana palama aek biasa na palaibain aek tumukon ya laki intong ido na pangot ko ni tile ulang bain sapu ulang rambuangkan bantal ulang bain tangan aek palaibain niya ma aek tumukon ay iya pusia may sungon na marsuok may segar may ma
Rade ada borunai marwirit sajo alak lainai indah, rade alak lainai udai rotu purba, ada borunai homa nasi tutuna homa ketu moka ning ada boru hinang kondo tahu. Suna dong dua pengta indah pe haulala ada boto bang ruai ini. Alah, adong juri bayona suni ada borunai homa ten kon narap duit ada bogari ini ada boru ya mentong bayang harut ko ini mangkuling bay hinda pirato bang ida hodo au kadang-kadang nalik merdobol-dobol do pe au nomor catur do pe marbanda pe taranta kini padahal adalah untuk menghilangkan dan mengendalikan. Jadi hidayah on Allah, yang penting doakan. Betul do mak? Penting doakan borung kibaya len madabo Tuhanku. Asok kita bersama-sama dapat hidayah. Songon kajintai surat tu sarugo madaita sude. Allah, bope malim ko gari ulang na sudot giot muaya ikan sunido. Allah, kan por dorwamu gari rap dot udai. Maju moloya. Por marwamu gari rap dotia. Madolang. Ndape. Allah iya majolo suni isi. Tapi ujung-ujung natong kinai rap di pente ya dohoi karena alai di alam barzahan rap di pente ada. Jadi ima asro kaya miskin Allah betul loh inang, bahagia derita pun Allah, sakit sehat dari Allah. Harus mengerti subhanalladzi maha suci Allah, artinya Allah maha suci dari sifat kekurangan, dia bersifat kamalat, kesempurnaan. Artinya Allah tidak akan membuat sesuatu yang tidak baik karena dia maha sempurna. Debenia nasudenggan olo tentong mago guru mosok jode nasudenggan anggo di Allah Ta'ala angkon denggan jona denggan niai isido pesoido kon ko hambo bi abdihi ima hambo ade hambo atoban tanda mudu atoban babu maido moob pembantu pelayan jongos. Jadi pala pembantu ita au gari menjadi pembantumu ibagasmi hambomu maawi. Setinggi-tinggi derajat hamba, maka di zaman Nabi hamba ada bisa dijual belikan. Sudah sapasari pasar alak sudah di pasari. Olah gadisoni alak. Au alak kupi tugit gadison. Saja harga neon 500.000. Tidak na poson dope. Olo nagtagopan doala na tampan museng aso sain murah nalosokan. 500.000 pejo mainnya. On mana tobangan get ugadis. Nalalu na karejo anggoon 1.500.000 anu saulehen. Aso napatenan mangarut. Jadi di pasari adong si pasar alak. Anggoya montong pasar Bulung Gadung, pasar joring, adong jilbab. Nah, biasanya jagal-jagal jilbab dot jagal solop, ilambung ni jagal sayur. Arana uma-uma ike mana bisi bala nak sayur sumalo menyimpang sotik tu jagal jilbab. Jadi hamba, sendia do hamba. Ketika saya merasa hamba, berarti saya butuh. Betul uang. Asorau jadi hambo. Asorau menjadi pembelayanmu, pembantumu karena saya butuh. Ana butuh koni 1.500.000 sabulan. Alhamdulillah mana lolotan namar gaji iawisi. Berarti apa yang dilakukan saya harus patuh. Bahan gule joring nia, ulang bahan gule pariran dah cocoki. Ngot ko jam 5 nih jam 7 ya ngot. Darai. Betul doa. Apelon nia manggosok ya. Ulang. Tabusion nia modomia. Nda suni lakukan apa yang diinginkan yang punya rumah supaya kau menjadi malu jauh lala dia akan mengerti ringgasmi pasti akan dia hargai. I'malu fasayarallahu amalakum. Kerajaan Allah pasti menilai amalmu. Jadi jangan pernah menyesal berbuat baik. Oloma tandang tolong bayo ini ulang be. Ngaben anak boruonnya Allah Ta'ala deh yang mulak tu kajinang kinan ngadong sombongon kon betul doa
Ido angko nga anak beron Allah nakon babani amang ecet niya lo puspang kulingmu Allah Ta'ala deh subhanallah asok ngadong na su hebat nilin ni Tuhanon tinggal lagi su hebat idaho angkon na jarang idaho doa unjung do idaho arambir danon nabotik sugari adong arambir danon nabotik heran doho jadi mau memuan di Allah Ta'ala membain arambir danon na arambir anon nabotik sundia sarupo taibin na jarang ini dah baru herani bate sebenarnya derajat wali'i alak na donok tu Allahi adalah mentapakuri yang biasa menjadi luar biasa ngerti dua minang na ijolomu do na luar biasa indom ijolomu di dirimu do na luar biasa man arafa nafsah faqad arafa rabbah ido dirimu do perjolo isondo na luar biasa mengenal Allahi di bagasan ni dirimu na isido sude kekuatan mi mengenal Allahi di dirimundo nangkon peligin ko na madung itapakuri oh dirimon insyaallah kau kenal akan Allah jadi subhanallah ade mensucikan Allah dari sifat kekurangan mamale subhanalladzi asra nat memperjalankan nama nontuon nama notopkon nama membain giot-giot nia asebenia giot-giot nia ada nangarong perlu nia jo pala hoyamuan ulang bain giot-giotmu ada anak perlu hotualak betul doa pala giot nia Yompangia get ikiam bungkonia tarutung tualaman nialak giot-giot nia hati-hati tungkin nai ngadong manggali kuburmu mama hati ayah sianu dokon ni saya sugali ia kubur nia sambang bain giot nia laki sugiot kalaki jo bain giot ni Tuhani sugiot Tuhan jo betul doa Allah giot ko tu giot nia sugiot ia jo Allah tai tola de dokon ko giotmu ngabi no to giot di giot mi tay pala nga giot di giot mi giot ko tu giot niai salo semai asra diperjalankan Allah yang mengatur makana kau bersandar kepada Allah subhanalladzi asra makana nabi minta proses nai mulai pembelaan dada ibola indorani Allah yang memprosesnya melalui malaikat Jibril ima sunga mardaro ima sunga marbokas ialah hati-hati naik indah donggan bekasna idza arada syai'an ayyakula lahu kum fayakun iban tu belakang naik tawajjah ai susyita iperdalankan dari Makkah Madinah Allah Maha Kuasa betul doa Allah Maha Kuasa subhanalladzi asra yang memperjalankan jadi kesimpulanna di tahun sudah diperjalankan isi dia membain korotuson pala nun IBG alak marcari tu laus lewat ko angguang kangon sanga juna pangaji ni ulang ko kombang aso alhamdulillah Allah dena no mena Allah pas sadari hari senayani puaso ya mangkuling jiren nai anggo kakak ni sampingon sanga juna luar biasa tinggal puaso ni ulang ko bangga aso may takaji po kena lewat tentang ujub Allah daima ngambainna Allah menganugerahkonna Allah na menunjukina Allah na menginginkonna bukan keinginanmu keinginan Allah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah menciptakan kamu apa yang kamu lakukan isi membainna Allah subhanalladzi asra bi'abadihi hambanya memperjalankan ambonia lailam minal masjidil haram di waktu borongin arana pardalaran na paling deges na paling nyaman borongin perjalanan menuju ridho Allah borongin doning guru ina deges mardalan
kita mamardalan-dalan mengko seru mardalani borngin mardalan menuju Allah. Tapi Nabi pun ijra berangkat malam, lebih nyaman merangkat tu Medan dia tagihan arian pada borngin. Tapi pala borngin ngarong na ida mo ngaida o danau toba nangkon nangkon ning naurahi na penting sonang ida nyaman ida mardalan arian manaloja. Tapi dalam mardalan borngin nyaman berjalan secara zahir, betul doa. Pala mardalan borngin ke tu Medan tarpodom sinok marombus angin naik buat bantal ban ulos menuju Allah Ta'ala pe ulang lupa malam. Wa minal laili fasabbihu, di waktu malam bertasbihlah kepada Allah. Ala purwamu donok tu Allah Ta'ala pergunakan malammu. Pala meribadah ko arian biasa dutungi sumbayang duha biasa doi entong na tenang dongan agit modom tiang go jabat mampu ho berjalan malam qiyamul lailmu luar biasa. Maka najut-jut ita sampeon kalau kau ingin melihat manusia itu orangnya yang bagaimana, derajatnya di sisi Allah bagaimana, ketinggiannya di sisi Allah bagaimana, kita baca dalam kitab Mukhtarul Ahadis, maka lihatlah qiyamul lailnya. Aso qiyamul lailon menenangkan hati ngadong mangidana. Adong mangida ho sumbayang malam. Ini dokon mudo. Ngarong mamboto na ite dokon ko. Teraso lila obor ini angkang na udan napurani olo dongan jam-jam 5 may jam-jam tungopat madaboy. Olo mangut mawini ha. Olo masumbayang tahajud merong marangku qiyamul lail kupit 8 rakaat ini. Mamar solawat mau 1000 ini. Nangkon na bodo kon ujung naik. Olo Indo upio ho sadari kakak naget mendokon orjai tu bakas mingai si ho ngamang kuling ko jam 10 harian na royau alah na sumbayang duha da udah boy 8 rakaat na mainnya ulang dokon ujung nai. Pala salat malam lebih jauh dari pandangan manusia, lebih suci hati, betul dok, lebih hebat tantangannya, betul tidak, lebih hebat tantangannya. Waktu istirahat dipergunakan ibadah luar biasa doda ite, betul dong mak. Epeng panabus baju hari rayo ilen ko sadokah. Assalamualaikum. Assalamualaikum ning anak boru. Waalaikumsalam. Ontol wari naik suari rayo. Udah bonang udah na surung dope baju ni daga anak. Ida hor na udan sajo nga bisa anggimu mangguris. Epeng nami bayang adong pinjami malanga au iboruang ku baya tu anaki na sudong dope baya bajuna saja lang agari perlu mar 500 PKK tong kinadong ari rayo bayarnya ope baya 500 na ido may peng mo 600 na ido penaget manabusi talokung. Ya Allah dunia tu anak niya talokung, anak niya talokung, anak niya talokung. Sanggup doh mengalehen epeng mi untuk manabus ini baju ni anak niya. Menjawab na nga na botul nga mampu, apalagi botul. Sanggup ni mo lang ang sunguni nga na botul. Ipe nga mampu, apalagi botul. Botul lang nga. Bosulot kisah naon jo. Tindakan caritong ko do. Ipe nga terjawab ko. Apalagi botul. Jadi tantangan naik kan itu tong. Itu nagodang hargai. Berjalanlah malam, bangunlah malam semampumu, duduk malam, renungi hati, renungi diri, renungi perjalananmu menuju Allah, renungi dosamu, renungi ibadahmu, renungi matamu, tanganmu, renungi waktu malam. Tobang-tobangon ala borngin ngot maho isra maho mardalan maho sunaik derajatmu tu Tuhan suidaho na suidania laki kon na naik dentong pordorwa mu idaho na suidania laki ke mana naik tu teweran ni daro sa panyabungan ni angkon na ni da tu turuan ang turuan di antong na ni da ite maka ulama law mantay na jolo ida alai maka lailan berjalan malam lah kan suni to. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila
wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa waj'alni min ladunka sultanan nasira. Borngin waktu golap bayangan kubur ima borngini golap-golap oma dia maksum bayang mi Allahu Akbar. Oh Tuhan naroma au mardalanon manujuho. Oh Tuhanku ya Rabb Allahumma Allah ya Rabb dosangku baya amalku nasusajia. Oh Tuhan atagian na depe baya modom au naroma au ampuni au Allah minta ampun kontu au minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Mun tempat nadeges tu tempat nadeges, mun tempat sujud tu tempat ima perjalanan nadegesna. Habis menyogot sujud ko ketu sabaman ulang ko lupa sujud zuhur sujud busengko ke buseng tu ki jajar tanunailen ni Tuhani umpaskon pangkurmi uluntak tanoi nailen ni ada siaik na peluntak saluntak na. Allahu Akbar Allahu Akbar. Sujud minas sujud ila sujud. Maghrib sujud ko, isya sujud ko, subuh sujud ko. Disiplin. Maka ibadah solati mengajari kita disiplin, punya perjalanan, adong target, adong diita tem saru-saru jitana, tidak mengambang. Hidup pun ulang mengambang. Tu saru gua alhamdulillah tu narako ngatar ko ndarai. Angkon adong do targetmu zuhur ontak ni zuhur maya sumbayang. Kan suni doina. Olo adong target arana solati membuat manusia disiplin, menghargai waktu, menenangkan. Ulang ko isabay sajo inda tenangi ketenangani di atas sajadah hido, membuat berkah sajabahat pedapot konggo inda sumbayang na merasa urang ado berkati termasuk pala arto merasa cukup, merasa tembuan mudu merasa ulang rasa maja perasai rodo ya indah roya merasa merasa lailan minal masjid dari tempat sujud. Maka perjalanan orang dari tempat sujud ke tempat sujud, perjalanan menuju Allah sampai terakhir kali manusia dibawa menuju Allah dari tempat sujud masjid. Mun musojid doyoban ko mun tempat sujud, maka nangadong ketenangan kecuali sujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fa huwa sajidun. Manusia paling dekat kepada Allah saat-saat sujud. Idokon sahabat, ya Rasulullah, au masada dongan mugari itu bagasan sarugo ngamo nganing nabinta. Bianing nabinta a'inni bi kathratis sujud. Kalau begitu tolong bantu usahoon bahat sujudmu. Indah bisa usajo mengoban ko angkon na sujud doho bain sujudmu bahat sumiyas mukoi oloma su tenang batini su otaki itoru su mapistak dari tu otaki su sehat. Maka di alam dalam ibadah solat na paling tenang na sujud ma ima sulolot ko sujud oloma bahat bain sujudmu olo bahat su tenang ko sumarangkat kita olo anggo nga sujud ko inda dot ko iparangkat kon Tuhan itile olo pabahat sujudmu sutikan naik ilal masjidil aqsa. Hari masjidil aqsa masjid yang jauh mai turangkon Ustadz Salman tentang Masjidil Haram. Mudah-mudahan nasu marangkat marangkat nasu mendaftar kita sude amin ya rabbal alamin. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa sujud doiba bain boyon tu tempat sujuti
kemuliaan mina paling donok ko Tuhan sujud, maka paling perwamu donok ko Tuhan menjadi kekasih ni Allah Ta'ala ho pabahat sujudmu. Yang go sujud sembayang, sembayang wajib pipi kada sujud na 17 rakaati. Pika kali sujud na 17 rakaati. Lah 17 noli 2 meda boleh 30 patah rupela. Sendiri subahat sujud na bahat solat sun qabaliyah, ba'diyah, duha dan sebagainya. Tandona meda bo na sunatikan tandoni ol ni job ni ruwa de. Allah na wajib pintong adong do peke terpaksaan na sunati godang ni ruwa doi, maka Allah mengaligin isen na godang ruwana ngantong ipaksa di godang ruwana. Setiap isen apa kawin kon di itaon mangalehendanon sasuat sa kahanggi oban sasuat selesai me tayong gohinda sasuat ioban ko tolu suat. Allah ioban ko manuk jara-jara sada situ suhar ni tapak kuda sada oban do pe ampolok na arambir tolun jorat na bukaka on mayana tarlenau uy baya nabahat mon olo te borumi borung kudei biado ilalaho rasanya sian amu sa kahanggi ho mana istimewana. Pala salo se orja son cariton tadi pokeni o kaka adai lo bisobani alaman ki sundia do mai baen tu taru mami jomai asli ini ajo arana ho istimewa keistimewaanmu sasuat do nedo kon yoban ko tulusuat. Oh luar biasa do hoy betul do ina. On ido kon sasuat yobanias satu ngasuat ndarai. Jadi ita paturus sotik naik minal mas ngasalo sesalo senoran minal mas qasa linuriyahu min ayatina menjadi ainul yakin hakul ya ipati daun Tuhan tanda-tanda kebesarani langsung ipati daun Allah at-tasliyah untuk menghibur, untuk menenangkan batin, untuk menambah kekuatan iman bahwasanya Allah lah yang menolong Muhammad ulang komarsa. Tumai dokon tawajjah hai susi innahu huwas samiul basir. Allah maha jadi subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan i adalah tauhid. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu i adalah fikihna ibadahna. Innahu huwas samiul basir ima tasawufna bahwa Allah itu maha melihat, Allah maha mendengar. Maka didikan solat nayoban ni Muhammad waktu Isra Mikraj, disitulah kau apa betul-betul beriman atau tidak kepada Allah. Saat ngadong mangidaho di samak sumbayang mi, saat ngadong memunten ko, apakah kau khusyuk atau tidak kepada Allah. Jadi ibadah solati salah satu penentuan kekuatan keimanan niba tu Allah Subhanahu wa taala. Tersai madabote mudah Allahu akbar mardabuan sudah. Mudah-mudahan sehat-sehat kita sudah, panjang-panjang umur, berkat. Kesimpulanna payas ati-atemu dung ias ati-atemu isi dung isi ho inang amal ko dung iamal kon ko insyaallah marangkat me pala marangkat ko menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa minta tolong ngadong na mampu memben kita menjadi alat na hebat kecuali Allah la haula wala quwata illa billah. Maka dalam kitab Al-Madjarur Rabih dijelaskan idokon Nabi sallallahu alaihi wasallam la haula wala quwata illa billah adalah obat dari 99 penyakit. Yang paling utama diobati yang paling sedikit, yang paling kecil, yang paling rendah. Na yobati la haula wala quwata illa billah adalah alhamma, duka cita susah. Jadi nokko susah nabi itu anon ubatna zikir la haula wala quwwata illa billah. Tersaima mudah-mudahan nian makbul. Mendoa ayah imam mendoa. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.